ዓመታዊው የጁላይ ፎር ጂሰስ ፕሮግራም ደረሰ። ባለፈው ዓመት በነበረን ፕሮግራም ላይ በመንገድ ላይ በነበረው ስብከት እንደዚሁም በሃርቨስት ሚኒስትሪ ላይ ተሳትፌያለሁ። በዋና ዋና መንገዶች ላይ በመቆም የክርስቶስን ወንጌል ለሰዎች በማድረስ መልካም ጊዜ ነበረ። በዚህኛው ዓመት ደግሞ በተለየ መልኩ በኮንፈረንስ፣ በወርሺፕ ናይት፣ በብሎክ ፓርቲ፣ በሃርቨስት ሚኒስትሪ እንደዚሁም በኮሚዩኒቲ አዌርነስ በተለየ መልኩ ደግሞ በትምህርት ቤትና በስራ ቦታ ላይ ክርስቲያናዊ ሕይወትን በማሳየት የክርስቶስን ወንጌል ለሰዎች ለማድረስ ተዘጋጅቻለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎችን ደግሞ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ ለመጋበዝ ቆርጬ ተነስቻለሁ። እርሶስ? Hey ECFC, July for Jesus season is approaching us. I hope y'all are ready and excited like I am. Last year, we did similar events to the ones we're gonna do this year, like volunteering at Harvesters to pack things. We have a conference. We are going to do a block party. There are so many events. And what we want to encourage you all to do is do things like bring a neighbor, bring a colleague, bring someone from your workplace to experience the joy of community in Christ and the opportunity to hear the gospel message from a loving church and a loving people. We love you all. May God be with you.